Miloš mi je postavio odlično pitanje u prethodnom videu. Gdje si završio kurs za kuhara, da li se to plaća ili financira država i da li je za pohađanje kursa potreban person numer. Pozdrav. Pozdrav i tebi, dragi Miloše, nadam se da ćemo ti u ovom klipu odgovoriti na sva tvoja pitanja koja te interesiraju. Nastavit ćemo točno gdje smo stali u prethodnom videu. Djevojka i ja smo donijeli odluku da upišem komvuksutbildning. KOK SFI kombinacija, što bi u prijevodu značilo obrazovanje za odrasle, kuhar SFI kombinacija. Kako smo mi uopće čuli za komvuksutbildning? To je bila sredina 7. mjeseca 2016. godina, oba dvoje smo raduckali, ona kao konobarica, ja sam radio na pola radnog vremena kao sobar u hotelu i u jutarnjim satima smo išli na SFI. Jednog dana, uslijed predavanja na SFI-u, u prostoriju su ušle dvije osobe koje su nam prezentirale šta oni nude u prostorijama Astara. Saznao sam od njih da uskoro počinje obrazovanje za kuhara u kombinaciji sa SFI-om. Dali su mi prospekat i rekli su mi za ostale informacije da se obratim u komuni. U našoj komuni u Solni ispunio sam aplikaciju da bi učestvovao u predavanjima sa kojim bi dobio zvanje kuhara nakon 1 godine i 2 mjeseca. Iskreno, cura i ja smo morali zajedno sjesti i donijeti odluku, jer bili bi na jednoj plaći za svo to vrijeme trajanja mog obrazovanja. Kad smo razmislili, smo donijeli odluku da se dugoročno obrazovanje definitivno isplati. I prethodno u komunu su nam objasnili kako to sve funkcionira. Znači, CSN plaća troškove mog obrazovanja i ukoliko ispunim određene uvjete, imam pravo na 2000 kruna stipendije svaki mjesec za svo to trajanje mog obrazovanja. Ukratko, oni pomažu studentima oko obrazovanja, pomažu sa stipendijama i imaju jako povoljne kredite sa veoma povoljnim kamatama. Ako vas zanima malo detaljnije o CSN-u, postavit ću vam dole u opisu link gdje možete vidjeti i na engleskom jeziku sve pojedinosti i kako to sve funkcionira. Ja sam se uspio aplicirati sa SN brojem. Kako je moje školovanje trajalo 1 godinu i 2 mjeseca, ja imam pravo od Astara u ovom slučaju tražiti pisanu potvrdu da mi napišu da školovanje traje do tada i tada i onda sa tom pisanom potvrdom otiđem u Skatteverket i aplicirati se za person numer, jer ako školovanje traje više od 1 godinu, mi na to imamo pravo. Stvarno pokušavam da što jednostavnije pričam kako bi me svi mogli razumjeti. Ali nemojte se ustručavati ako imate još kakva dodatna pitanja da me pitate dolje u komentarima ili na Facebooku ili na Instagramu. Stvarno ćemo se potruditi da vam odgovorimo jer zato i radimo ovakva videa. Stali smo na samom obrazovanju u Astaru pa da to još malo pojasnim. U međuvremenu dobio sam mail kako prvi dan doći u ustanovu i u kojoj sobi će se nalaziti sastanak. U početku nas je bilo 8 osoba, svi smo bili različitih nacija. Iščekivali smo osobu koja će nas obavijestiti gdje i kako i šta nas čeka. Predavačica je predavala isključivo na švedskom. I u to vrijeme sam daleko najbrže naučio švedski jer si mora naučiti kako biš pratio predavanja. Ono malo što smo naučili na SFI-u, spajao biš riječi nekako i na kraju biti to sve imalo smisla. Usporedbe radi, u početku sam nešto mumljao i 10% razumio ono što su pričali. A nakon 1 godine i 2 mjeseci sam mucao i 90% razumio ono što su oni pričali. Naravno, znao sam pričati u kuhinji jer sam razumio gotovo svaku riječ. Ovo vani i ne baš zato što nisam niti pokazao neki interes za to. Nakon upoznavanja dobili smo raspored kako će izgledati naš daljnji tijek obrazovanja. Ponedjeljkom i utorkom su bile teorijski dio za kuhara, srijedom je bio SFI, četvrtkom je bio praktični dio u prostorijama Astara, u njihovoj kuhinji i petkom praksu koja će nam biti dodijeljena. Pitali su nas da li želimo jutarnju ili večernju praksu. Kako sam ja jutarnji tip, jer dižem se u 5 ujutro i kad ne radim, jer to je moje vrijeme kad sam najproduktivniji, izabrao sam praksu u jutarnjim satima. Uglavnom dobio sam praksu u službenoj zgradi HOEM-a, gdje bi radili od 6:30 do 2:30 i u tom razdoblju bi služili do 800 ljudi dnevno. Osobe je bilo puno, svaki je imao svoj zadatak, relativno su me brzo prihvatili, jer
Kako znamo, mi Balkanci smo relativno radišni ljudi. Pa i kad nema posla, mi uvijek nešto radimo. Evo sad, sekundu. Kasnije, kako smo vremenom polagali ispite na švedskom, imali smo olakšane ispite tipa zaokruživanja, nadopuni rečenicu. Stvarno su me oduševili kako su nam pokušali olakšati i kako su imali razumijevanja za nas, za naš nedostatak, razumijevanje i pričanje švedskog jezika. Čak kad bi nekom bilo potrebno individualno bi se pobrinuli da s njim malo više, odnosno to odrade kako bi učenik lakše prošao taj predmet. Ocjenjivanje nije bilo strogo, već i na sljedećem satu se mogla ocjena ispraviti ako je za to bilo potrebe. Nakon par mjeseci i nekolicina ispita što je ostalo iza nas, umanjila se teorija za 1 sat i u to vrijeme bi se obavljala praksa, što znači da bi imali 2 puta tjedno praksu u pravom restoranu i samo 1 sat teorije. A kasnije kako sam položio SFI, povećala se praksa i na 3 puta tjedno. Na praksi sam upoznao divne i susretljive ljude, koje sam sve mogao pitati i sve bi pomalo objasnili. Stvarno sam se iznenadio kako su me tretirali. Tu sam zapravo naučio sve što danas znam u kuhinji. Moram priznati da su me oduševili već prvi dan. Usred sve one strke i zbrke, stali smo odjednom i zastali, ja gledam šta se sad događa, i oni fika time i nose kavu, voće i tako. Odjednom je bila pauza, 5 minuta, neko je gritsko voće, neko je pijutsko kavicu. Meni je to bilo wow. Znači da pijemo i jeduckamo, grickamo, nas 10, a ono treba sad sve to zrihtati, ljudi dolaze i prva liga. Nakon 1 i 2 mjeseca približavao se kraj mojem obrazovanju i praksi. Šef kuhinje i vlasnik su me zvali sa strane. Izrazili su zadovoljstvo i upitali me da li bi želio raditi u drugoj kuhinji, kod istog vlasnika, na poziciji asistenta kuhinja. Jer tamo im je baš trebala ta pozicija. Ja si mislim. U tom trenutku sam znao da se svo ovo vrijeme uloženo u obrazovanje isplatilo. Jedva sam čekao da dođem doma i da se pohvalim Aleksandriji. To nam je tada puno značilo. Nekoliko dana kasnije vlasnik mi je prišao sa ugovorom na kojem je pisalo fast, što znači stalan posao. Ponudili su mi 129 kruna, što je bilo relativno dobra početnička plaća za asistenta kuhinja. I objasnili su mi da mi po pravima raste plaća svake godine za 3 krune. Bio sam presretan zbog ugovora na stalno, zato što je takvim ugovorom radnik ovdje jako dobro zaštićen i donosi određenu sigurnost. I nakon toga je prošlo još 1 dana i još jednom je vlasnik prišao i ponudio mi je novi ugovor sa 20% većom plaćom. I ja sam samo rekao, ok, potpisat ću, zašto ne. Doveli smo i ovaj video do kraja, a tu možete nastaviti gledati sva videa sa informacijama o Švedskoj.